Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa karamatihi wa ma'arifihi fid dharain amin. Yanatut Talibin halaman 287 pengkir kiri manabi nang kitab yanana. Manabi pagmay. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu tining banyak-banyak rukuna haji ayil haji tegesah haji sitatun banikan 6. Kento ampun membahas tentang ibadah haji juga ibadah umrah. Lebih pangen stage yang muni paringin mampu ongkos entar ben molena ben tandi otang nengi jompok ro manapun seken ereng pun berangkat kimun ki indi otang ro man tandi jender kadek kan si mampu. Sitatun panikan 6. Ahaduha rukun haji. Bila pun ngalakun ibadah haji pun apaan rukun haji? Ahaduha tining salah setonga iya sitah ihramun panikah apake ihram ki ihram gurua ihramun panikah apake ihram bihi kalaban ya haji ai biniyati dukhulin teki segala benar niat masuk fihi dalam haji fihi dalam ya haji pakai ihram. Manabi orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, India biasana tempat mikot ihram makruh badan neng yelam nikah Jeddah berenenge Jeddah mun lambe salah neng pengkir sereng Jepon neng pengkir sereng semata se berenenge Jeddah tapi mangkenan keto pon neng King Abdul Aziz bisa saya kentok atas fatwana pakar fikih ulama NU Nusantara tahun 80. Saya bisa ngangkat belum polo ki kento lamba sia fatwa Kiai Hadratus Syekh Ahmad Siddiq Jember. Jadi pas iki ngaki pakai ihram bede nenge King Abdul Aziz nenge lam bede sini ras kapal bede sitoron kento. Beda hasil keputusan Basul Masail Nasional kahwa. Li khabarin karena beda hadis nyatana hadis innamal a'malu binniyat oleh baca idhofat li khabari innamal a'malu binniyat karena beda hadis innamal a'mal binniyat oleh li khabarin karena beda hadis kento innamal a'mal nika pasti dibadal kul minkul atau badal syai' min asy' li khabarin karena beda hadis napa hadis innamal a'malu binniyat nyatana hadis innamal a'malu binniyat innamal a'malu pasti natini banyak-banyak as-sanah kelakuan ibadah biniyati pun ika kelakuan banyak-banyak niat ibadah pun apa bayi kak dinta bisa sah lamun niat mun sebung niat tak kita sah pun apa bisa os termasuk ibadah haji ihram mah wala yajibu pun tak wajib talafudun pun apa nguca'aki biha kelaban niat wala yajibu pun tak wajib talafudun pun apa nguca'aki alafalaki biha kelaban dia niat tak wajib punten tak wajib lafalaki seperti ngucap nawaitul hajja wa ahramtu bihi melafalkan niatnya ihram gurua ihram haji atau ihram umrah tidak wajib tapi hukum sunnat onggun bagi tak ngucap akhirnya lesan cukup niat di dalam mate ampun sahih wa talbiyatun ban tak wajib buat apa mau talbiyah wa talbiyatun bentak wajib pun apa mau talbiyah ketika pakai ihram tidak wajib melafalkan niat ihram na wajib ki nganggo lesan cukup dalam hati juga tidak wajib membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik beli dari mabai hukumah umma mana melafalkan niat ihram haji atau membaca talbiyah bal yusannani bali sunnataki kadua na talaffuz ban talbiyah ini kan wal yusannani fali sunnataki kaduna talaffuz ban talbiyah jadi hukum sunnah ala falaki niat ihram nawaitul hajja wa haramtu bihi sunnat lesan nih kang ngucap ini ke sunnat pas mau labbaik Allahumma labbaik sunnah hukum kaya dulu maka ngucap ya wong si haji ya fayaqul maka ngucap ya al hajj langsung ngireng fayaqulu maka ngucap ya al-hajj orang si haji ya biwalbihi kalaban atena ya al-hajj atau bayawung walisanihi ban walele sana ya al-hajj al-haji orang si haji ngucap ada remah
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ngucap dia ke lafal nawaitul hajjah. Ini kan niatan mau ihram haji, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Si mun umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sini ka niat ta pakai ihram. Nawaitu niat ingsun al hajjah ka ala ku ibadah haji wa ahramtu ban apa ke ihram ingsun bihi kelawan haji lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi ini ke sunnah melafalkan niat hingga nikah. Pas maos labbaik Allahumma labbaik ila akhirih sampai akhirnya labbaikah maknana labbaikah kalaben anyam betenin temen dek keajunan tuan. Labbaik kalaben anyam betenin temen dek keajunan tuan. Jadi kakak Allah labbaik kimun kamanosa insyaallah le Ahmad lokolokan kaima panjenengan Ustadz atau Mas Haji Syafiuddin labbaik kadinto sini kak mending biasa labbaik kadinto di labbaik nih kadinto mun ka Allah labbaik kalaben anyam betenin temen dek kajunan tuan kento masdar atau maf'ul mutlak yang idhofah. Allahumma adu Allah labbaik kalaben anyam batinin temen dek ajunan tuan ila akhiri sampai akhir labbaik ki kesokan ruhur enggak nih kemana maknai tong niat hiru kuna haji nomor 2. Nah ini kan sampai praktek haji nih kami udah sentara haji bila kan ceken wa thaniha lan utawi kang kaping pinduni ya arkan wukufun banika awukuf bi Arafatah dalam tanah Arafah. Rukun haji nomor 2 awukuf beneng yarfa. Otuh mentah awukuf beneng yarfa kita haji. Ai huduruhu tegesahat hadir ya orang si haji. Ai huduruhu tegesahat hadir orang si haji. Bi ayyi juz'in kalaben ka'dima sepotong minha setengah dari Arafah. Pokoknya orang ibadah haji awukuf nang yarfa nang tanah asih kama abaipun sebagian di tanah Arafah cukup, sebagian di tanah Arafah cukup. Walau-walau letan senajan punika sekejap, walau-walau letan senajan punika sekejap hadir ada ke tanah Arafah kini sekejap, sepenting hadir ke tanah Arafah nang kama bisa sebagian di tanah Arafah ampun cukup. Kimun tak antar ke tanah Arafah tak cukup pas. Wengkana senajan bada ya orang si haji gila. Wengkana senajan bada orang si haji. Nah iman paneka orang si tedung awamaran atau kuntar tedung nggak kasak misalnya cukup awamaran atau orang si lebat pragun lebat kenging. Li khabari Tirmidzi karena beda hadis Imam Tirmidzi al hajju Arafatah nyata hadis al hajju Arafatah al hajju al hijju pada bisa. Maknana al hajju tining kungah ibadah haji kelakuan ibadah haji si paling agung sini kesekar pagi Arafatuh panikah awukuf bedah etana Arafah Arafatuh panikah awukuf bedah etana Arafah kelakuan haji si paling penting si paling agung si paling penting nikah awukuf bedah etana Arafah karena mau tak awukuf pestanya mah haji walai sebentar ada minha ponika setengah dari tanah Arafah Masjidu Ibrahim apa masjid Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini tanah Arafah ini kejadian beda masjid kaisa masjid Nabi Ibrahim tidak termasuk tanah Arafah wala namiratuh ben tak masuk boleh wala namiratuh ben punten masjid Namirah nenge tanah Arafah beda masjid Namirahnya mana itu tidak masuk dari tanah Arafah. Jadi mohon pas wukuf berada dengan masjid Nabi Ibrahim atau wukuf berada dengan masjid Namirah tak cukup. Sekian terkecuali mungkin mohon berada pelebaran boleh mungkin ki Saudi nah sanika Allah alam gula tahun ni. Menurut nikah mohon masjid Nabi Ibrahim seberada dengan Arafah ke Arafah atau masjid Namirah tidak cukup meningasa karena tak termasuk tanah Arafah. Pas wukuf dengan masjid Namirah, wukuf dengan masjid Nabi Ibrahim tak cukup. Tak cukup bukan tanah Arafah kun berdisi kita wal afdalu bantin yang lebih utama lidzakari kan di orang laki si ala ibadah haji kangku ya wukuf tahri mauqifihi
panika asajah dek kekenangan wukuf Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si paling utama mondeng lake nika wukuf ning tempat wukuf Gusti Kanjeng Nabi sibade ning Arafah. Kayak Kanjeng Nabi lamba menabi ibadah haji pas wukuf ning tanah Arafah. Lha ning guys saja won. Wa huwa lan utawi iya mauqif wa huwa bandhining ya mauqifuhu indas sakharati panika setin banyak-banyak kajurat betoraje. Wa huwa bantining ya mauqi inda sakharati panika setin banyak-banyak betoraja al ma'rufati saya kawan ingin ya sakharat al ma'rufati saya kawan ingin ya sakharat tetineng tanah Arafah ni ke bede betoraja jaipon ponika tawen biasa orang menerka ngampar nih ka betoraja nih ka ngampar bede nengi bede Jabal Rahmah bede kasak bede Jabal Rahmah kan nengi ya Arafah nih ke bede pas bebani ke beda tanah betok ngampar raja. Lah Gusti Kanjeng Nabi ini kak wukuf neng gento. Jadi orang yang Nabi Allah ko ibadah haji lamun bisa neng tempat wukuf Gusti Kanjeng Nabi. Tahu neng bedongku. Badah repuan. Nah gitu boleh tak ada bahasa kali polan nih ya. Nih kata ingat si oning nih kaki. Wasumiyat wan inyamain ya Arafah tanah Arafah gila Arafatah dek kata tanah Arafah napa menyamain Arafah arfa nikah gila dia buaki li anna Adam wa Hawwa'ah pona apa sih dibuaki li anna Adam pona balafal li anna Adam kan nyamain tanah Arafah li anna Adam karena songguna Nabi Adam wa Hawwa aban boleh Sayyidah Hawwa ta Arafah panika patang kenal ke patang ketemu ta'arofa panika patang kenal kedua nas Adam wa Hawa biha edelum ya Arafah biha edelum ya Arafah kan lamba Kanjeng Nabi Adam alaihi salam sareng Sayyidah Hawa gak dinto waktu keluar dari surga dek ka bumi nika ipa bengi-bengan bi Allah engki beni pas along bolong ipa bengi-bengan bi Allah Kanjeng Nabi Adam gak dinto patoron bedeneng India sampai neng India neng gunung Serindipnya mana gunung Serindip ini ke gunung tertinggi neng India mungkin nih ke gunung Himalaya pun si bedeneng India Kanjeng Nabi Adam terus Sayyidah Hawa kadin toh sareng Allah patoron bedeneng Jeddah sampai neng Jeddah jadi salang sare nih ke lembok nih kak ngeleng-lengin alam nih ke salang sare tak tuli tapangki cereng sekian tu je mulai kento alam ki Nabi Adam nikah aleng-leng dek lauk sini kan Siti Hawa nyari sini ke gia kan tak belum ketemu sampai depan kan tu boleh akhirnya pas beda si Abelik nih kan Abelik ketemu pas neng etana Arafah sekian tu tempat tapangkina Nabi Adam sareng Siti Hawa ketemu boleh ki acampu boleh pun kan sekian tu alam Soro ring India nih kan pan mapan mungkin anakan nih kan kasa bungaran nih Pejantan Wagilah gairu dalik wagilah benar bagi gairu dalik pon apa lain agak arwah kil gairu dalik pon apa lain agak arwah kil li anna Adam nikah titik waktu bantining waktu naya wukuf waktu bantining waktu naya wukuf baina zawali punika antara nelecer li syamsi kandi are yauma arafata edelum dinanah Arafah wa huwa bantining yaumi Arafah tasi'udil hijjati punika tanggal sanga bulan Riyajah baktona awukuf kaintoh baina zawal yantarana awa bay engki baina zawal li syamsi yaum Arafah wa huwa tasydil hijjah wa baina tulung fajrin ban yantarana metona pajar dari mulai metona pajar subuh karua sampai kah lecera are isi paling utama qobla zawal ya pon mana biya wuku ning tanah Arafah qobla zawal pon bede ning tanah Arafah segento yauma nahrin metona baina tulungi fajrin yantara metona pajar sodik yauma nahrin bila pajar sodik ini kan yauma nahrin idinana nahar tidak telasan berarti tidak nahar ini kan tidak telasan dengan 10 esa wa sunnah bani sunataki lahu ikan dia haji ya wong haji ini orang haji nah
wa sunnah bin sunataki lawi kan dia orang si haji al jam'u wana pengumpul lagi bainal laili antara malam wa nahari ban boleh siang, bainal laili antara malam wa nahari ban boleh siang, wa illa billamun ta al jam'u ay wa illam yajma, wa illa bin lamun ta al jam'u kini ay wa illam yajma sini kamu tak ngumpul lagi yang tak divisi sunat nikah orang awuku bener tanah Arafah ki qabla zawal ngumpul lagi antara malam sareng siang qabla zawal sampai ke malam sini kah. Wila bila mentang ngumpul lagi aroka maka maghili nyambeli saya maksud. Wila bila mentang al jam'u ay wa ilam yajma aroka maka maghili yakni nyambeli dama tamattuin dekat dam tamattu. Dama tamattuin dekat dindana haji tamattu nadeban halai sunnah. Iba nyambeli mbi muntang bisa ngumpul lagi antara malam dan siang. Abu kufagla rukun sin martala wa thalithuha bantining kaping telon ya arkanul hajj tawafu ifadatin banika tawaf ifadah tawafu ifadatin banika tawaf ifadah wa yadkhulu ban masuk waktuhu panapa waktuna ya tawaf ifadah binti safi lailatin nahri kalaban saparona malam dina nahar malam telas kurwa lewon binti sofi lailatin nahri kalaban saparon malam tina nahar kan tina nahar ini ke malam tanggal 10 lebar dari 12 kemudian bisa wa huwa bantining ya tawaf ifadah afdalul argani benika lebih utama banyak rukun haji hatta minal wukuf sampai dari wukuf menang apa tawaf ifadah hatta minal wukuf sampai dari wukuf tanah Arafah khilafan hale perfital di Zarkasi saya ikan di Imam Az-Zarkasi muncak Imam Zarkasi enggak menang wukuf ki wa rabi'uha bantining kaping emban ya arganul hajj sa'yun banika asai bainas sofa yantarana bainas sofa yantar sepat nih sa'yun banika asai bainas sofa yantarana gunung sofa wal marwati ban boleh gunung marwa asai ajilan jik rua sab'an kalaban betong kalih yakinan hale yakinan hale yakin ja betong kalih bila si asai ba'da tawafi kudumin samarenah ala tawaf kudum. Tawaf kudum ni ka orang yang baru datang dek ke Mekah baru tawaf kudumnya mana pas asai dari sofa ke Marwah petong kalih ajilen jik malam yakif tapi malam yakif selagi tak wukuf ya orang si haji bi Arafatah dalam tanah Arafah malam yakif selagi tak wukuf ya orang si haji bi Arafatah dalam tanah Arafah mun basa wukuf tas saja au ba'da tawafi ifadatin o tawasih samarena tawaf ifadah au ba'da tawafi ifadatin o tawasih samarena tawaf ifadah fala wiktasara magalamun nyendek ya wong fala wiktasara magalamun nyendek ya wong orang se asai ya asai reng fala wiktasara maka lamun nyedek ya asai orang si asai alama ing atasen bareng dunas sabaise saan debeh utawa dibebekna petok mun pas tak ada pak petong kali bermasai lam yujzi maka tak nyokopen lam yujzi maka tak nyokopen ya sai huda kaya asai kita cokop kan mun asai tak ada pak petong kali tak cokop walau syaka berlamun mang iya wong si asai fi adadiha dalam bitong naya as-sabai qabala faraghihi sebelum narampung ya sai mamun pas mang apa kole bitong kale la sai panja akhadha maka muntut ya wong si asai akhadha maka muntut ya asai bil aqalli kalaban selebih sekone dadi mun mang apa kole beto apa le 6 sini muntut selebih sekone hingga 6 sini kapan dan Abu Qur'an dalam dunia al-aqwal al-mutayakkani ponikah sehingga yakinin waman dan tining basara orang sa'a ponikah asai iya man ba'da tawafil kudumi sama rena tawaf kudum dari orang ini kamun asai sama rena tawaf kudum lam yundab maka ta'i sunnataki lahu andi iman atau lahu maring iman ya ada tu sa'i pona pamalein sa'i
ba'da tawafil ifadati samarina tawaf ifadah mari tawaf kudum pas lagu sa'i misalnya napa kudu malein boleh sa'i samarina tawaf ifadah punten bal yukrahu on pas malein bal yukrahu bali makruhin ya i'adah bal yukrahu bali makruhin ya i'adah bal yukrahu bali makruhi ya i'adatus sa'i yukrahu mata anggu itu krahu walana arujuka i'adah ada idofat deka lafal mudakar wajibuan wajib ayat ba'ah pona pokutu ngabitin ya as-sa'i ayat ba'ah cara nah wajibuan wajib cara nasa ini kah wajibuan wajib ayat ba'ah ini langsung praktik nih kawan laku haji atau umrah kan gak nih kamu udah dibimbing gitu wajibuan wajib ayat ba'ah pona pokutu ngabitin ya as-sa'i fihi dalam sa'i fil marratil ula dalam ambalan sulugalluh ngabitin dari kamma monasaiya nikah bis sofa kalaban gunung sofa dari sofa kade jaipon wa yakhtima bana pungkasen ya as-sa'i bil marwati kalaban gunung marwa mak senikah lilit tiba karena ngereng lampan Gusti Kanjeng Nabi lamba menabi ngandangah as-sa'i mulai dari gunung sofa ke marwa kayak itu benih dari marwa kade nih Fa'in bada amagalamun ngabitin ya as-sa'i bil marwati kalawan gunung marwa mah lam yusab magata ibitong taerekan mururuhu pada palay bada ya as-sa'i lam yusab magata ibitong otawa taerekan mururuhu pada palay bada ya as-sa'i minha dari ya marwa ta ibitong lebat ila sofa maring sofa sobung ta ibitong tan wa dhahabuhu timban tining berangkat ya as-sa'i minas sofa dari as-sa'i oreng wa dhahabuhu bandining berangkat ya as-sa'i orang si as-sa'i minas sofa dari gunung sofa ilal marwati maring gunung marwa marratun panika saambelan terdiri di sofa ke marwa sekalian nih ya saya kento wa auduhu bandining ngabalina ya as-sa'i minha dari iya marwa ilaihi maring ya sofa marratun ukhra panika ambelan sibanian dari sofa ke marwa sekalian dari marwa ke sofa dua nih kapon kira metong terus sampai metong kali wa yusannu bani sunat lagi hingga ini ke praktik mulai lagi mas sabi seni ke mas cek seni ke cek wa yusannu bani sunat lagi lidzakari kan di orang laki an yarqa pona pokotu ongke ya zakar an yarqa pona pokotu ongke ya zakar ini kebuni zakar saya makna zakaran nih kawalan beda onggan nih kak ayar ko punai kagutong kaya orang laki sini kapon mamani ya dekar tak mamani dekar istilah guru ayar ko puna butong kaya orang laki ro pana dekar ini ka ala sofa ing atas ini gunung sofa wal marwati ban boleh gunung marwa qadara qamatin kalaban sakira-kira nas sapa ngadegan sapa manjengan wa yam syiban kutu ajalan ya dekar awal sa'i dalam kalluna sa'i ajalan biasa wa akhirahu ban akhira ya sa'i wa ya dua ban ajalan jik berkah dua wa ya dua ban ajalan jik otawa berkah iya zakar beri fa'ilah wa ya dua ban ajalan jik otawa berkah zakaru sopo orang laki fil wasati dalam tengahan jan wa mahalluhu ma bantining kenangan kadu bantining kenang nakaduan al-masyu wal adwu wa mahalluhu ma bantining kenang nakaduan al-masyu wal adwu ma'rufun bani ga ikaw ningin oranggi wa khamisuha bantining kapenglayaman ya arkanul haji izalatu sya'rin bani kang ilangaki setong obu minar ra'si sebagian dari cetak bihalkin kelaban nyokor aw taksirin utawa gunteng nyokor mendeng lake mendeng bini iki gunteng rukun nih kak ditawakufit tahallul karena kendik ke tahallul ngantos karena ditawakufit tahallul karena kendik atau ngantos tahallul alaihi ingatasen izalatu sya'rin alaihi ingatasen ya izalatu sya'rin walaupun ubu setong jokor pon tahallul nih kak mendeng bini gunteng mendeng lake cokor hundul si bagus wa qallu ma bantining lebih utama na barang yujizi usia nyokopen ya ma maksudnya izal lagi ma nih kan salatu sya'aratin banika telo benya obu ya fon
dadi mon nyokro bun telo obu fa ta'mimuhu li bayanil afdal maka tining maberetah fa ta'mimuhu maka tining maberetah apa Kanjeng Nabi. Fala mimuhu maka tining mabaratan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya ketika acokor ku pas sobung sini ka kurwa Kundul. ki libayanil afdali ponika karana ajelasaki lebih utama dadi mon pas gundul tahallul iku lebih utama khilafan hale farfita lima kan di orang yakni ulama akhadha simon tudiaman min hudriya ta'mim akhadha simon tudiaman min hudriya ta'mimahu gini ya wujubat ta'mimih dak kawajib mabarata ibadah si pas wajib aki agundul mabarata nika ibadah si sunnah wa taksirul mar'ati bantining akun teng orang bini mana bireng bini ketika tahallul wa taksirul mar'ati bantining akun teng orang bini dak karambut tak awala menika lebih utama min hal kihai tempeng dirnyo korya mar'ah titi mana bireng bini tau cokor kunteng we ya pon lebih utama ya kunteng ketok nih kunteng mana cokor kan pasti ada mah utamaan kunteng mana bireng bini hingga ini kebera sumaya dahulu maka gara-gara masuk ya orang si haji Makkah tadakah Makkah tadakah kota Makkah ba'daram jamratil aqabah di samarena ambalang jamro aqabah mari jamro aqabah masuk ada ke Makkah wal halqi ban boleh acokor wa yatufu ban atawaf ya orang si haji ar-ruknah dak karukun tawaf rukun mas fayas'a maka sa'i pas orang si haji illam yakun lamun ta'bad illam yakun lamun ta'bad ya orang si haji sa'a panika sa'i ya orang si haji ba'da tawafil qudum samarin tawaf qudum kama koyok barang huwa kang utawi ma al afdalu panika lebih utama wal halquh bandine ngacokor wa tawafu ban boleh atawaf wa sa'yu ban boleh sa'i la akhir panika tada pon apa akhir tadi di budina la akhir panika tada pon apa akhir panika maujud li waqtihai kan di akhirah ya madkurat minal halqi wat tawaf dabudi wa yukrahu bani makruhaki oleh ko berlan yang liwaktiha gini kah la akhir punika ada pun apa akhir liwaktiha punika sini kenging utawa maujud wa yukrahu bani makruhaki ta'khiruha pun apa ngahiraki ya madkurat wa yukrahu bani makruhaki ta'khiruha pun apa ngahiraki ya madkurat minal halqi wat tawaf was-sa'yi an yaumin nahri dari tina nahar wa syaddu ban panika lebih banget min hu tempang diri ya takhir wa syaddu ban panika lebih banget min hu tempang diri ya takhir takhiruha tini ngahiraki al madhkurat min al halqi wa tafu sa'i an ayyamit tasyrik dari banyak tina tasyrik thumma an khurujihi maka kare-kare dari keluar ya orang si haji min Makkah dari kota Makkah wasadi suhaban dini kapengen namanya arkanul haj tartibun panika tartib ikilir baina mu'dhami arkanihi yantara nakung agung banyak rukun haji tertib masuk rukun ya bian juga timah dari masuk wajah tertib ko alba ulit taswir bian juga timah kalauan kutu maka ada kutu adinginaki ya orang haji al-ihram ada ka ihram alal jami ingatasin sakapina rukun apakah ihram nikah kutu paka ada ingatasin sakapina rukun haji alal jami ingatasin sakapina rukun haji wal wukufa ban maka ada ke wukuf wal wukufa ban maka ada atau adinginaki dak ke wukuf ala tawafir rukni ing atasen tawaf rukun wal halqaban adinginaki dak ke acokor wat tawafah ban boleh tawaf adinginaki ala sa'i ing atasen sa'i illam yas'alamun ta sa'i ya wong si haji illam yas'ah lamun ta sa'i ya wong si haji ba'da tawafil qudum samarin tawaf qudum wa daliluhu bantining dalil tartib alittiba umpane kang ngiring lampah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tajbaru wallahu a'lam.